हेलो हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानको बहुत बहुत सारा स्वागत। तो सांग माने जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंदी यूट्यूब पेज रु देखुचंदी तो सब्सक्राइब करिवे, फेसबुक पेज रु देखुतले फॉलो निहाती करि देबे। जदि हमर फैमिली ब्लॉग्स टी भल लागु देन लाइक शेयर निश्चय करंतु। आपण मानकर सांग मानक सहित निहाती गोटे शेयर करि दियंतु। तो सांग माने दीपर समय जस्ट आसिकी पहुँचले मोर पार्सल, एटा गोटे स्पेशल पार्सल टे आमे जेहेतु बाहर को ट्रैवल रे जीवु सेति पई एटा मो छोटो पुओ पई ऑर्डर करिछि। डब्बाटा ए डब्बा रे माने चारि प्रकार तार खाइबा सामान नेबी जेमति कि छतुआ चूड़ा गुंड आ गोटे होममेड सेरेलाक पाउडर आ एमति कि किछिटा घरे पाउडर बनेबी सेउडा सब नेबा पई गोटे कंटेनर रे जेमति गोटे डब्बा रे सब किछि रहइबो सेही परिका गोटे डब्बा मु खोजुतली। मते अमेज़न रे मिली गला 199 रुपीस रे देखो चारटा करिकरी एमति तार अछि स्टोरेज। चारटा स्पून मध्य से दे देछि ब्लू कलर रे थिला भल लागुतला। हम डब्बाटा भाबितली जे छोटो हेइदिबो बेसी किंतु आनला परे देखली जे फीडबैक दउछि आपण मानको जे भल अछि एटा। तो किछि गोटे माने हमें 2-4 दिन पई जिबा भलिया एमति डब्बाटा भल सुइटेबल होछि। तो डब्बाटा को प्रथमे खोलिकरी मु एक्साइट थिली जे खोलिकी देखिबी केमति कोन अछि बोली खोलिकी देखिदेली। तो ब्लॉग स्टार्ट हे गला। तो सांग माने पुओठी सोई पड़छि टिके शेक पीकरी सोई पड़छि। बनाना शेक ताकू दीपर टाइम रे दउछि माने 12:30 रे बनाना शेक। भातटा टिके खरा दिन बोली भात ठीक से खाउनी हेति पई टिके शेक दे दउछि। तापर भात अल्प खाइले खाउछि ओ। देन छुआ माने पाठ पढुतले कुहू पिहू पढुतले। पिहू तो मो भौणी झियो आपण माने जानिथिबे कुहू मो झियो। तो तापर मु आसिकली खाइबे से आज छुआ माने खाई देइथिले काने आज टिके मिसिकरी खाइबा को माने हेई पड़लानी पुओ हिसाब रे खाया को पड़े ना। तो पुओ सोई की उठी पड़ला मु समान गोटे गोटे खाया को देली। से माने छुआ माने खाई सारले तापर मु मोर एकाटिया बसी खाया को पड़ला आज। किंतु पिलांग साने खाइले भल मजा लागे पाग जग कर चकड़ा चकड़ी करी खाइबो गप सप हबु खाइबा रे केतेबेले कळी कजी हबु मजा मस्ती करी एमती सबले केमती कोन खाऊ। किंतु आज अलगा अलगा खाइ पड़ला। भात आज डालमा हे करथिली आ पोटल आलू भजा आ लंका टिके बाहर कर चकड़ नौ कहीं कंचा लंका सरी जाइए। प्रतीक्षा मुलु डियर कंचा लंका सरी जाइए सुखिला लंका खाया पड़ुची। आ सुखिला लंकाटा बिल्कुल राग ना आनी स्मार्ट बजार खाली शो को से लंका गुड़ा एत बड़ बड़ कि लंका गुड़ा जमा राग ना। एम टीवी देखुले टीवी गीत बजिकी मजा मस्ती करते भाई भौणी आउपटे मु खाई नौची। देखो मार नुआ फोन कवर आछि केती ओ सुंदर माय गॉड आछि। मते एटा देखिकिरी तो कथा तो छाड़ मते एटा कि लोभ होउजी देखिकिरी माने कहंतुनी। ओ माय गॉड केते सुंदर है फोन कवरटा मते दरकार एटा दरकार माने दरकार। ऋषि देखिले बटरफ्लाई छिंडेबो फूल छुंडेबो ना नहीं छिड़ी बनी हेले सीए छिंडेबो ना नहीं। एमाने माड़ खाइले एमाने माड़ खाइले माँ ठारो बढ़िया है दरकार 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 से तुमको छाड़ मत ये फोन कभर दरकार। मु देखिया काली परन भितर मो पाई मगौची सेटा पुणी देई हाथ रे। चलो मिक्सचर खाया आम गणपत लाला शोइचंती। हाँ मुख्यमंत्री किए हो गले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री हो गले आमर न्यूज लगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रे बहुत खुशी मते ना मो ससुर दुर्गा प्रसाद तो सांग मैंने आज मोर किसी कम दाम हैनी कहवा भूली गली। आज ऋषि को दीपहर सेक दे नली आज संध्या बेले सेक दूसरी दीपहर भात खाइला बहुत कष्ट मस्ट जा 3टा 3:30 आड़ को खाइला नखरा बहुत देखी देखी गोटे घंटा लगी पार्टी गुँ को रखुची एमती करी आज माने किसी कम है सब संध्या बेले मोर काम स्टार्ट हो बेले बेले एमती हो ता हिसाब रे पुओ हिसाब रे काम करा पड़े। सी तार खेलिला अल्प शोला एमती कर उठिला ना आउ कुहू पिहू छुआ मैंने से केते अनबे से
ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଖେଳିବେ ତାଙ୍କର ବି ଡ୍ରଇଂ ଫଇଁ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ କରିବେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇକିରି କାମ ଗୁଡ଼ା ମୋର ସବୁ ପଡ଼ିଆଇଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବାସନ ବଟା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି। ପୁଅ ପାଇଁ ସେକ୍ ବନେଇକି ଦେଲି ଦେଇ ତାକୁ ପିଆଇ ଦେବ। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପୁରା ମେସି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ୍ଷୀର ଉତରି ପଡ଼ିଲା। ଖାଲି ଚା'ଟା କରିକି ଦେଇର ମୋର ପିଇଦେଲୁ। ଦେଇ ଆସି ସେପଟେ ବି ଚା' କଲା। ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା' କରିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁତକ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ଚକାଚକ୍ କରିବି। ଏବେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଛିନଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁତକ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ସେମାନେ ସେପଟେ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଘୋଷଣା ମାନେ ତାଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଟିଭିରେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ବାସନ ଯାହା ଦ୍ୱିପହର ସବୁ ମୁଁ କିଛି ମଜାମଜି କରିନି ତ ସବୁତକ ମଜାମଜି କରିଦେବି ଏଇନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ବାସନ ମାଜୁନି। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 6ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ବେଳେବେଳେ ମାଜି ଦିଏ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଜେ। ତ ବାସନ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ବହୁତ ସାରା ହୋଲ୍ଡର ଆମେ ଆମ ନୂଆ ଘରେ ଲଗେଇଛୁ। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବାସନର ସ୍କଚ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସାବୁନ ଏମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବନି ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ହୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗାଉଛୁ। ର୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ମାନେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବନି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇ ହେବ। ତ ସେମିତି ଆମେ ବିନା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ଷ୍ଟିକର୍ ବାଲା ର୍ୟାକ୍ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଘରେ ଆଣି ଲଗେଇଛୁ। ଓନର୍ କହିଲେ ବେଶୀ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବଡ଼ାବଡ଼ି କରିବନି ଆମେ କିଛି ବି ମାନେ ବେଶୀ କ'ଣ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବାଡ଼େଇବନି। କଣ୍ଟା ବି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଘରେ ବହୁତ ସାରା ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଲାଗିକିରି ସବୁ ପେଚ ଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ସେଇଠି ସବୁ ଲଗେଇ ଗଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟିକର୍ ବାଲା ର୍ୟାକ୍ ଆଣିକି ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ସେଇଠି ଆମର ସବୁ ରହୁଛି। ତ ବାସନ କୁସନ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଚକାଚକ୍ କରିକି ମାଜିଦେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ବାସନ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ ଚକଚକ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ମାଜ କେମିତି ମାଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯେଉଁ ବାସନ ମଜା ସାବୁନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୁହଁ। ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ହେଉଛି ବଳ ଲଗାଇବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ବଳ ଲଗାଇବା ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କଥା। ବାସନଟାରେ ଲାଗିଛି ଅଇଁଠା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ କିଏ କହିବେ ଯେ ଥାଉ ମ ଲାଗିଥାଉ ଥାଉ ନେକ୍ସଟ ମଜାରେ ମାଜିବା ନା। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ପାଣିରେ ଦେଖେଇ ଧୋଇକିରି ଦେଖିବୁ ଯେ ଦାଗଟା ଲାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବୁ। ତ ଏଇଠି ମଜା କରୁଥିଲି ଯିଏ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ତାର ମୋର ଏଇଠି ମଜା ମସ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତ ଗପି ସପିକିରି ହିଁ ହେବ ନା। ତ ଏଠି ମଜା କରୁଥିଲି କଳି କରୁଥିଲୁ। ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଆମ ପିହୁକୁ। ତ ବାସନ ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ମାଜୁ ମାନେ ଲାଗିଥିବ ରକଡ଼ା ତ ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇବା ଦେନ୍ ଯାଇକିରି ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଦାଗଟା ଗଲା ନା ନାହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଛଡ଼ାଉ ପୁଣି ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ବାସନ ଧୋଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାସନଟା ପୁରା ଚକାଚକ। ବାସନ ଚକାଚକ ନହେଲେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେବ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭାବୁ ଅସନା ବାସନରେ ଖାଇଲେ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେବ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭାବୁ ସେଇ କଳା କଳା କଡ଼େଇ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମର କେଉଁଥିରେ ବାସନ ମଜା ହୁଏ। ଆମର ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରିଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଉ ରିଲାଏନ୍ସର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରବ୍ସ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଉ କି ଆମର ବିମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଉ ବିମ୍ ବାର୍ ଯେଉଁ ବିମ୍ ବାସନ ମଜା ସାବୁନ ହେଉ ଏକ୍ସୋ ବାସନ ମଜା ଆସେ ଆମର ପତଞ୍ଜଳି ବାସନ ମଜା ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ଆମର ଫିକ୍ସ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ସାଧାରଣତଃ କଡ଼େଇ ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଆମେ ସାବୁନରେ ମାଜୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାବୁନ ଆମର ବାସନ ମଜା ସାବୁନ ପତଞ୍ଜଳି ସାବୁନ ତ ସାବୁନରେ ମାଜୁ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ଆମେ ଥାଳି ଗ୍ଲାସ୍ ତାଟିଆ ଗିନା ଚାମଚ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁ। କାହିଁକିନା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ବାସନରେ ଧଳା ଧଳା ଯେଉଁ ଫରକଟା ଲାଗେ ସେ ଧଳା ଧଳାଟା ହେବନି। ହାଲକା ଘଷିଦେଲେ ସେଇଟା ପଳେଇବ ହାତରେ ଘଷିକି ଧୋଇଲେ। ସାବୁନରେ ମାଜିଲେ ସେଇଟା ଧଳା ଧଳା ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ହି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଦେହ ପାଇଁକା କେମିକାଲ୍ସ ରହିବ ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଯେଉଁଟା ଫରକ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ବାସନ ମାଜିବାର ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ନୀତି ନିୟମ। ବାସନଟା ମାଜିବେ ରଗଡ଼କେ ଯଦି ଲାଗିଛି ଦାଗ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଳସପଣରେ କହିବେ ଆଉ କିଏ ୟାକୁ ମାଜୁଛି ଲାଗିଥାଉ ମ ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା। ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରୁନା। ଆମର ଏବେ ଲାଗିଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇବୁ ଦେଖିବୁ ପରଖିକିରି ଆଖିରେ ପୁରା ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିନି ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଛଡ଼େଇବୁ। ଆଉ ପ୍ରେସରରେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ରବର ବାହାର କରିବେନି ହୁଇସିଲ୍ ବାହାର କରିବେନି ମାଜିଦେବେ ସେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଡାଲି ଫାଲି ଯେଉଁ ଡାଲିଟା ଯେଉଁ ସିଝି ଯାଇଥାଏ ତାର ଯେଉଁ ସର ପରିକା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ସେଇଟା ଲାଗି ସେ ପୁରୁଣା ହେଇକିରି ମାନେ ଦାଗଟା ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ଦାଗଟା କାଳିଆ ହେଇଯିବ ନା। ଡାଲିଟା ପ୍ରଥମେ ହାଲକା ହାଲକା ରହିବ ତାପରେ ଯେତେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ସେ ପୁରୁଣା ଦାଗଟା ପୁରା ବହଳ ହେଇକିରି ଏଇଟା କଳା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସନା ଲାଗେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ନା ବହୁତ ବିମାରୀ ବି ଆଣେ ପେଟ ବିମାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣେ ଜ୍ୱର ଫର ଏସବୁ ହୁଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରୁ କାହିଁକି ଅସନା ରଖିବା ଦେହ ପା ଖରାପ ହେବ। ଭଲସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେସର କୁକର ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବାହାର ଚକାଚକ୍ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମିନ୍ସ
ନିହାତି 15 ବର୍ଷ ନା ହେଇଯିବ। କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତାବଧ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତାବଧ ଏଇ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଟାୱଲ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଚେନ୍ ଟାୱଲ ଓଭନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟାୱଲ ସଜାଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଧୋଇ ପଡ଼ିନି ସେଇଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ମା ଏବେ ସୁ ଧୋଇଦେଲେ ହବନି? ହବ। ଯାଉଛି ଆଣିକି ଆସେ ସୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ବତୁରି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସବୁ ମାରିଦେବି। ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ପକେଇଲେ ହବନି? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ସର୍ଫ ଅଛି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କ'ଣ ହବ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗଛ ତଳେ ମା ଏଇଠି ସଫା କରିଛି। ମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମା ହାତ ପା ଯଦି ଆଜି ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁ ପଇଲା ତ? ସେ ମୁଁ କ'ଣ ବେଙ୍ଗୁ ଡରେ? ତୁ ବେଙ୍ଗ ଡରୁ ନା? ଅସର ପାଗ ମା ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଡେଇଁ ପକେଇବ। ପିନ୍ଧିକି ନା ସେ ଉଞ୍ଚା ବାଲା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି। ବିନା ସବୁ ସବୁ କ'ଣ बासुमती अरुआ राइस जाऊँ तरकारी प्रस्तुति करी। इसमें है कुओं का गरम पानी। खाली तो बुढ़िया चलो चलो सोया बड़ी तरकारी करिबा। आम ऋषि खाइब सोया बड़ी तरकारी किए खाइब लो मो बापा खाइब। खाइगला 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 ऋषि खाइगला सोया चंक्स। मामा बॉयल करिबो मामा बॉयल करिबो मामा बॉयल करिबो दे दे। ऋषिर कि जिद्दी लो माँ कि जिद्दी करुची। यस तो सांग मैंने डिनर रे बनैबी आज मु सोया बड़ी तरकारी से गोटे जगार गरम पानी बसई दूची ये गैस ऑन कर देछि से मुझे दूची ए सोया बड़ी जी आम दरकार से हिसाब से सोया बड़ी ये नहीं जाऊँ। सोया बड़ी टाक आम प्रथम पानी में पकईकी सॉफ्ट करे नहीं जावा माने हल्का बॉयल करे नहीं जावा। तो ये बॉयल हो जाओ मुझे पानी में लुण पकई लुण टे पकईले कौन हम ना से सोया चंक्स बड़ी भितर टे लुण गुड़ा पशिज तार टेस्टा भल लगे बेसी। तो सोया बड़ी जी दरकार से नहीं बसईदेली कभर करदे टी सीझीज हल्का हल्का भल से भितर को गरम पानी पशिकी सोया बड़ा भल से सॉफ्ट हो सॉफ्ट हो गला आम आज सोया बड़ी तरकारी बनैबा। अनेक दिन पर आज मो सोया बड़ी तरकारी बनाऊँगी। तो ये भात होगला भात दिन किसी अच्छी आउ कि आम अरुआ राइस रात बन दौर सोया बड़ी तरकारी माने पिला समस्ते कहे आम भात खाइबू पिला आम मान धारणा जे सोया बड़ी हूँ छोट चिकेन तो भेज चिकेन तो सही छोट चिकेन बा भेज चिकेन हो। तो दे पटे रुटी करदे खाली मो हजबैंड रुटी हम से रुटी भल पाती भात भल पाती आ सोया बड़ी भी भल पाती। तो दिन भजा अच्छी कि डालमा अच्छी ही
ମୁଁ ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରୁନି, ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ଯାକେ ବନେଇ ପାରୁନି। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ରହିଯାଉଛି ସେଇଦିନ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଏପଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ମିଶି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ତାଙ୍କର ମଲ୍ରେ V2ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ରଜ ପାଇଁକା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଥିଲେ। କଲ୍ ବୁଲୁଛି, ଆସିକି ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ को ନାହିଁ तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆମର ସୋୟାବଡ଼ି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇ ବସେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଗଲି। ତେଲରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୋୟାବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ପକେଇ ନେଉଛି। ପାଣି ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ସୋୟାବଡ଼ିଟା ମାନେ ତରକାରୀରେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣି ପୁଚପୁଚ ହେବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବନି। ସୋୟାବଡ଼ି ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବ, ସେଠି ସ୍ୱାଦଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ପାଣିରୁ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ତେଲରେ ଏବେ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଲ କରିକିରି ମୁଁ ଏବେ ଭାଜି ନେଇଯିବି ସବୁତକ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସିଝା ଆଳୁ ମୋର ରହିଥିଲା ଦିନର, ତ ସେଇ ସିଝା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ନେବି। ତ ସେପଟେ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ଆଜି ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସେ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ତାର ସେ ଯାଇଥିଲା ସପିଂରେ। ସେପଟରୁ ସପିଂରୁ ଆସିକିରି କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ଏଠି ସବୁ ଉଣ୍ଡାଳୁଥିଲା। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ବିସ୍କୁଟ୍ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ କହିଛି ଏଠି ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି, ଯା ଖା। ନା ମୁଁ ମିଠାରେ କିଛି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ନମକିନ୍ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୋ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଚାଟ୍ ମଗାଉଛି। ତ ଏମିତି କରିକି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବିନି ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ପାଟି କଲି, ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯୋଡ଼େ ଏବେ ଚୋବା, ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭାତ ତରକାରୀ ସମସ୍ତେ ବିସ୍କୁଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଚକୁଡ଼ି ଖା। ଖାଲି ପାଟିଟା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ରାଗ ହେବା ହେଲା। ଆଜି କିଛି ମିଳିଲାନି କି? ଆଜି ମିଳିଲା ସେ କୁରକୁରି ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଳିଥିଲା ସେ ଚିନି ବିସ୍କୁଟ୍, ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟାସିର ବର୍ବନ ଟାଇପ୍ର ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟାସିର। ଖାଲି କୁରକୁରି ହେଇଛି। କୁରକୁରି ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦରକାର ଯେ ଲୁଣିଆ। ସବୁଦିନ ତୁ ଲଙ୍କା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ବୁଡ଼ିକି ରହ। 9ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲୁ, କେତେବେଳେ ଖାଇଲୁନି? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା? ତୋର ଏକାଟିଆ ରଜ 3000 ଟଙ୍କାର ନା? ଆର ଏକାଟିଆ ସବୁଠାରୁ ଆମ ଘରେ ରଜ ହେଉଛି 3000 ଟଙ୍କାର। ସବୁ ସପିଂରେ ଦେଖିବି। ୟାର ଏକାଟିଆ 3000 ଟଙ୍କାର, 3000ରୁ ଅଧିକା ହେବ। ଆମର ବାକି ମାନଙ୍କର 1500 1800 1500 1200 ଭିତରେ ଆମର ହେଇଛି। ସବୁ ପଟରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋ। କିଲୋ ଗରମ ଥିଲା ବା, ସେ ପୁଣି ବାଟି ଲୁଣ କରିବ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଆମର ପୋଛା ପୋଛି ଚିକଣ ହେଇଛି ହେବ? ତୁ ଏତେ ସୁତୁରି। ମସଲାଟା ବାଟେ, ଯେଉଁ କ'ଣ ପକେଇବୁ କହିଲୁ? ଆଉ ଲଙ୍କା ଓନ୍ଲି। सोयाबीन आउ आलू को भाजिकी साइड कर रखी तो सही सेम कड़े में तेल नहीं सोरिष तेल जीरा फुटीगला ये मु फाइन चप गोटे पियाज चुन चुन काटिकी देदेली आउे पियाज टी भाजीगला पियाज भाजीगला टमाटो तीनोटी टमाटो देदेली टी खटा खटा लगे भल लगे तो टमाटो तीनटा पूरा भाजीगला मुझे पियाज भाजला टमाटो दे दिए टमाटो टी भाजी हो जल्दी सीझीज तो तापर देदेली मुझे बटा मसलाटा बटारे हूँ अदा रसुण पियाज बाटा देदेली सब गुंड मसला जीरा गुंड
हल्दी गुंड आमर लंका गुंडटे आउ धनिया गुंडटे एमती सब गुंड गुड़ा सब पकईदेली तापर आम स्वाद हिसाब से लुण दे दूँ ए मसला को सीझापी छाड़देवा ना मसलाटा स्मेल हम कंचा कंचा तापर आम काश्मीरी चिली पाउडर पकाउँ काश्मीरी चिली पाउडर पकड़े कौन तरकाटा पूरा लाल लाल आसो हाल्का काश्मीरी चिली पाउडर देदेली ये तो मसला को आम कषि नहीं जा तो ये प्रथम थाली घोड़ी सीझा छाड़ी कलर बढ़िया आसीगला देखिए मन पूरा खुशी होगा आहा कल जी रोसे कर तरकारी लाल लाल कलर आसीगले से बहुत खुशी हो जाए तो मुझे सेमती बहुत ये खुशी हो गली तापर ये खाया बाढ़ी दूची झीआरी को कहली ने दादा को खाया देदे तो दिन जो भजा था आउ रुटी तो गरमा गरम दे सेकीदेला आउ डालमा भी अच्छी डालमा माइक्रोवेव रे गरम कर डालमा रुटी भजा कहली नहीं दादा को खाया देदे तो से नहीं तो दादा को खाऊला एपटे मोर तरकारी चलती मसला कषि हो आसो आज आम मैंने समस्ते टे लेट पछरे खाइबू कहीं आमर अदा नाला अदा आसला पछरे वर्षा हाथ में मगेली तो एमती करी तरकारी मुझे मसला कषि हो गलानी से मुझे देदे भजा आलू आमर जो सोयाबीन टाक भाजिकी रखी से मसलाटा को एने आलू सोयाबीन सहित भलसे मिक्स करके कषि नहीं जावा टे कषि नेला आपण मैंने ये गरम पानी करके रखिथे गरम पानी देदेवे गरम पानी देले टेस्ट भल आसो आ तरकारी बहुत जल्दी फुटा स्टार्ट हे तरकारी जल्दी हो कि गरम पानी करनी कहीं सब गोटे पटे गैस गोटे गोटे सब चली तो पानी देला टिके गरम आसला मुझे गरम मसला दे दूँ एबे मु फुटापी छाड़देवी जेहेतु मोर आलू सीझा सोयाबीन सब सीझी तरकारी एने फटास किना हो देखो ए तरकारी रेडी हो गला आई जो बड़ बड़ सोया चंक्सटा तरकारी हेले बहुत ही भल लगे तो तरकारी एबे हो आसला पूरा ऑलरेडी डन ये मुझे तरकारी बढ़ा बढ़ी करदे आम मैंने समस्ते बसिकिना पंगत पकई नबू चलतु आपण मन केमी कौन लगे तरकारी कहे देखो तरकारी आसिक बाढ़ी देली ये पूरा सर टाइप से हो गला जी भात आ रुटी आमर कहीं नाला पटे रुटी हजबैंड खाइले बड़े देले तो सहीटा झील खाई नौ तो जी बासमती राइस जी उषुना भात जी जहाँ धरिया कथा धरिकी बसी पड़ू डालमा पछरे आसूँ गरम होकर आसतु आपण मैंने काली डिनर राति कौन खाइले मत कमेंट करें निश्चय जनइबे डिनर रुटी खाया भल लगे ना भात खाया भल लगे मत तो ऑल टाइम भात भल लगे मोर ऑल टाइम भात फेवरेट बढ़िया लगुच मम्मी तुम मान इच्छा आज पूर्ण है ना कौन कार घर फेवरेट चलतु मुझे झोल आ चिकेन भात गोलेक गोटे बैट नहीं जाए आ संभाली होनी भोक लगे सब एत कम दाम सरला भोक तो लगे ही लगे कंचा लंका लुण टे सैड्रे दड़ी दी से भात मझे मझे गोड़ा हम तो ये पापा ये तो खाई सारी आज सोया चंक्स खाइबार नहीं से आम सागर बसले तो आम मैंने समस्ते पूरा ये एंजॉय कर पांच पांच जन आम बसिक खाऊ नौलु जिते बड़े मौकाटा आमर मिले ना तो आम बहुत एंजॉय करूँ तो खाऊलु हठात मन पड़ा जे अरे अरे आम 5 जन आज लेडीज अच्छु रे 2टा जेंट्स आमर साइड को अच्छा रे तो वीडियो करो लाइक करो